kita buka bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. We're going to open from the book of 1 Peter 3:18. Firman Tuhan berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Dia yang mati untuk dosa-dosa kita. He that died for our sins. Yang kita rayakan last Good Friday. When we celebrate Good Friday, Pastor Markus membawakan tentang bagaimana Yesus haus. Pastor Marcus talk about how Jesus thirsts. Yang mengatakan bahwa I thirst. I thirst. Biarlah di dalam kehidupan kita boleh selalu haus akan dia. Karena So that in our lives we can be thirsting for Him, for our relationship yang relationship. mana pada saat itu Yesus terpisah daripada Tuhan. When Jesus Christ at that time was separated by God. Karena dia harus menanggung akan dosa-dosa kita. Because He was bearing our sins, He was Firman Tuhan separated from the berkata Father. dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. And He that was just become unjust. Oleh sebab itu dia mati untuk pelanggaran saudara dan saya. And He died for our transgressions. Saudara, hari ini sebagaimana kita merayakan bersama-sama Good Friday. Brothers and sisters, as we celebrate this Merayakan morning, Resurrection Easter Sunday. Sunday. Saudara, tema hari ini saya memberikan the theme today I want to give, Sunday is coming. Sunday is coming. Sunday is coming. Sunday is coming. Biarlah perkataan ini boleh menggugah akan setiap daripada kita. So these words can have a meaning in our lives, Memberikan sesuatu inspirasi. giving us inspiration, Memberikan inspirasi bagaimana kita hidup. giving us information how we live. Karena Sunday is coming. Because Sunday is coming. Kita tidak hidup di dalam Friday. If we don't live anymore in Friday, Tetapi kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan. but we're living in the power of His resurrection. Mari kita buka bersama-sama dalam kitab Lukas pasal 24 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Let's open to the book of Luke 24 verse Saya 1 minta through untuk 8. lampu yang di tengah bisa dihidupin sementara dulu. Can you turn on the Can light you in the turn on middle? the light? Ya, yang di tengah aja. Just in the middle. Haleluya. Ya, di Haleluya. sini agak gelap ya ternyata. Oke, kita akan membaca bersama-sama. So let's read together. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Now on the first day of the week, very early in the morning, they and certain other women with them came to the tomb bringing the spices which they had prepared. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. But they found the stone rolled away from the tomb. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Then they went in and did not find the body of the Lord Jesus. Ayat yang keempat, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. And it happened as they were greatly perplexed about this, that behold, two men stood by them in shining garments. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala.
Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Then as they were afraid and bowed their faces to the earth, they said to them, "Why do you seek the living among the dead? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan kepadamu ketika ia masih di Galilea. He is not here, but is risen. Remember how he spoke to you when he was still in Galilee." Perkataan yang dikatakan oleh ayat ini, The word that is written here. ingatlah, Remember. ingatlah. Remember. Biarlah setiap daripada kita boleh selalu ingat. So that we all can remember. Ingat akan perkataan daripada Tuhan. Remember this word that God is speaking to us. Murid-murid Tuhan pada saat itu tidak ingat The people at that time, the disciple don't remember bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. that he will be risen on the third day. Mereka tidak ingat. They don't remember. Tetapi setelah perkataan ini dikatakan, But after this word is said, ayat yang ke-7 dikatakan, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga. saying the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified. Firman Tuhan And the third day mengatakan rise bahwa again. ia akan bangkit. The word of God says he will be risen. Ia hidup. He will be alive. Ia bangkit He is dari alive. kubur. He is risen from the grave. Murid-murid semuanya melupakan akan hal ini. All of them don't remember. Puji Tuhan kalau saudara dan saya ada di tempat ini karena kita ingat akan kematian dan Praise kebangkitan God daripada that every one Tuhan. of us Amin, is saudara. here because we remember. Kalau kita ada di tempat ini karena kita ingat akan kuasa kematian dan kebangkitan daripada Tuhan. If we're here, we remember the power of the death and resurrection of our Lord. Ayat yang ke-8 dikatakan, Verse 8 maka says, teringatlah mereka And they- akan perkataan And they Yesus remembered itu. his words. Mereka ingat. They remembered. Oleh sebab itu biarlah kita boleh selalu ingat di dalam kehidupan kita. So that we can always Betapa remember sesuatu harga yang mahal. how pricey the price he Sesuatu paid. harga yang mahal yang Tuhan telah bayar untuk saudara dan saya. What he paid for all of us. Dan kematian daripada Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja. And the death of Christ doesn't just stop there. Semuanya itu happen on Friday. All of them happen on Friday. Semuanya terjadi pada hari Jumat. All of them happen on Friday. Tetapi Sunday is coming. But Sunday is coming. Sunday is coming. Sunday is coming. Di dalam kehidupan saudara dan saya mungkin kita penuh dengan sesuatu hal-hal kesedihan, penderitaan. Maybe all of us are filled with sadness, with suffering. Mungkin kita hidup di dalam sesuatu tekanan. Maybe we're living in pressure. Kita hidup di dalam sesuatu keadaan seperti Friday. Sometimes we live in the happening of Friday, like But we Friday. forgot bahwa Sunday is coming. But we forgot Sunday is coming. Ya, minggu itu hadir untuk Sunday kita. is coming Haleluya. for you and I. Dan di mana on Sunday di dalam hari Minggu And in Sunday, bahwa kita murid-murid Tuhan melihat and Yesus sudah tidak ada di situ. all the disciples saw Jesus wasn't there Dan anymore. dia teringat bahwa Yesus dibangkitkan pada hari ketiga. And they remembered that Jesus will rise again on Hallelujah. the third day. Hallelujah. Kalau kita boleh melihat akan cerita If we can see the story, apa yang terjadi on Friday. what happened on Friday, Kalau kita mengetahui akan semuanya ini. if we understand all of this, Yang terjadi di dalam kehidupan daripada Yesus bersama dengan murid-murid. that happened to Jesus and the disciples. Saudara, pada waktu hari Jumat, Brothers and sisters, on Friday, murid yang disebut sebagai pemimpin, the leader of the disciples, murid yang mana diberikan sesuatu kepercayaan, the disciple that was given so much trust by, on Friday, Friday, sebagai murid daripada Tuhan, as the disciple of Jesus Christ, orang yang dekat dengan Tuhan yang melihat akan mujizat, someone who's close to God, who see the miracles,
Tetapi orang yang bernama Petrus ini harus meninggalkan akan Yesus. But Peter has to leave Jesus. Tidak hanya meninggalkan tetapi menyangkal akan Yesus 3 kali. But not only abandon, but he has to deny that he knows Jesus Orang yang Christ. diberikan kepercayaan Someone who's given so much trust untuk menjadi bendahara bagi semua apostel. for to become the treasurer for all the apostles. Tetapi justru mengkhianati akan Yesus Kristus. But betrayed Jesus Christ. Semuanya happen on Friday. All of that happened on Friday. Pada waktu hari Jumat. When Friday happened, Mereka menyangkal Yesus. they denied Jesus Christ. Yudas menyalibkan akan Yesus. And Judas crucified Jesus. Dan dia sedih. And he was sad. Dan akhirnya dia menggantung diri. And he killed himself. That's happened on Friday. All that happened on Friday. Tetapi dia forgot bahwa Sunday is coming. They forgot Sunday is coming. Sunday is coming. Sunday is coming. Saya percaya kalau Petrus mengetahui bahwa Sunday is coming. If Peter knows Sunday is coming, Maka dari itu dia tidak akan menyangkal Yesus. he will not deny Jesus Christ. Bagaimana kehidupan daripada Pilatus? How the life of Pontius Pilate, Pilatus cuci tangan. he washed his hands. Pilatus tidak mengerti. Mungkin dia mengerti akan kebenaran. Maybe he understood the truth, Tetapi dia tidak menjalankan akan kebenaran itu. but he's not walking in truth. Bahkan And even istrinya pun pernah mengingatkan kepada dia. even his wife reminded him. That's happened on Friday. That all happened on Friday. Berapa banyak orang How many tidak people mengenal akan Sunday is coming. don't remember that Sunday is coming? Sehingga So dia that cuci tangan. so they wash their hands. Tidak mengetahui akan kebenaran. Don't know about the truth. Padahal firman Tuhan mengatakan, Even though the word of God said, if you know the truth the truth will set you free. shall set you free. Tapi Pilatus mengerti kebenaran. But Pontius Pilate understand the truth, Tetapi dia tidak memegang kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita. but he's not holding it in his Tidak life. ada di dalam kehidupan daripada Pilatus. It's not in his life. On Friday, On Friday, Pilatus lebih mendengarkan akan suara-suara yang mengatakan salibkan dia. Pilate listened to the voices that said, crucify him, Salibkan dia. crucify him. Ahli Taurat, orang-orang Farisi mengatakan salibkan Yesus. Pharisee says, crucify him. Saudara, that's happened on Friday. That all happened on Friday. But Sunday is coming. But Sunday is coming. Hari Minggu akan datang. Sunday is coming. Ada amin, saudara. Is there amen? Ada amin, saudara. Is there amen? Saudara mungkin mengalami pada saat ini. Maybe you're experiencing right now. Kebenaran diputar balikan. The truth is being twisted around. Sulit kita melihat akan kebenaran lagi. It's hard to see the truth. Sulit melihat akan laki-laki atau perempuan. Difficult to see whether it's a man or woman. Sulit melihat mana yang benar, mana yang salah. It's difficult to see what is right or what is wrong. Media berbicara lebih kencang. Because they speak Hal-hal yang louder. bahkan The things tidak benar. that may not be true. Tetapi yang benar disimpan. But the truth is being hidden. Kebenaran hampir seperti tidak ada. The truth seems like it's not That's there. happened on Friday. That all happened on Friday. Saudara, But kita melihat akan bagaimana murid-murid Tuhan. we see how the disciple of God, Mereka hidup di dalam kesedihan. they're living in sadness. Mereka seperti domba yang kehilangan gembalanya. They're like a sheep that lost a shepherd. Mereka seperti domba yang tercerai-berai They're karena like mereka a tidak scattered mengetahui sheep because they don't understand gembalanya the shepherd yang mana akhirnya harus binasa. that has to die. Maria Magdalene Mary menangis. cried, Hidup di dalam kesedihan. living in sadness. Semua murid-murid menjauh daripada Tuhan. All the disciples move away from Jesus. That's happened on Friday. That all happened on Friday. But Sunday is coming. But Sunday is coming.
Yesus Jesus harus mengalami penderitaan. has to experience suffering. Yesus harus mengalami cemooh. Jesus has to suffer being mocked. Mereka meludah ke Yesus. They spit on him, Meludah kepada Tuhan kita. spit on the God, Mereka tidak mengetahui bahwa that is on Friday, but but they don't Sunday know is coming. that happened on Friday, but Sunday is coming. Sunday Sunday datang is coming. untuk saudara dan saya. Will come for you and I don't know what is your misery. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara ada di dalam penderitaan. I don't know what happened to you. Maybe you're living in suffering right now. Tuhan telah memikulnya on But God Friday. already bore. Don't suffering stay on just Friday. on Friday. Don't stay just on Friday Karena Sunday is coming. because Sunday is coming. Haleluya. Hallelujah. Sunday is coming. Sunday is coming. Saudara, Yesus harus menyucurkan akan darahnya. Jesus has to shed his Dia blood. dimahkotai duri. He was crowned with the crown of Dia harus thorns. berjalan Has to walk dengan keadaan yang susah payah, harus memikul akan salib. by bearing the cross. Sesuatu yang berat. It's so heavy. Kenapa berat? Karena yang dipikul adalah dosa-dosa saudara dan saya. It's heavy because it's your sin and my sins that he's That bearing. has happened on Friday. And that all happened on Friday. Darah daripada Tuhan. The blood of Jesus Christ, Raja daripada segala raja harus blood of menderita. the King of Kings has to suffer. Terjadi pada saat Friday. All happened on Friday, But Sunday is coming. but Sunday is coming. Tangan harus dipaku. And his hands has to be nailed. Kaki harus dipaku. All his feet has to be nailed to the cross. Sesuatu tanda ketidakberdayaan. It's the sign of not being able to do anything. Biarlah hal ini boleh memberikan inspirasi kepada kita. They can give us inspiration. Sometimes di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang tidak berdaya. Sometimes we feel like we're helpless. Memikirkan, mungkin mendoakan. Maybe we're praying, maybe we're Mungkin asking, we're thinking. menasehati akan anak-anak kita. Maybe we're advising our children. Sometimes sesuatu yang sepertinya kita tidak berdaya. Sometimes we feel like we're helpless. Mungkin kita menanti akan pekerjaan. Maybe we're waiting for a job, Menanti akan janji daripada Tuhan. waiting for the promise from God. Mungkin saudara sudah menangis setiap hari. Maybe you're crying every day. Tetapi biarlah kita ingat, But remember, Sunday is coming. Sunday is coming. Minggu akan Sunday tiba. is coming. Minggu akan tiba. Sunday is coming. Yang saudara rayakan hari ini. What you're celebrating today, Yesus harus mati di atas kayu salib. Jesus had to die on the cross. Dia ditinggalkan sendiri di He was atas kayu salib. forsaken and abandoned on the Tidak cross. ada orang yang dapat menolong dia. No one can help him. Tidak ada orang yang There's menolong dia. no one that can help him. Bahkan And even firman Tuhan mengatakan word of God Bapaknya says, meninggalkan Yesus. even the Father forsake Jesus Christ. Sesuatu yang tragis. What a tragic moment. Bapa harus meninggalkan akan anak yang dikasihi. Father has to leave his child, that beloved child, Yaitu Tuhan saudara dan saya. Jesus Christ, the God that you and I serve. Yang mana di atas kayu salib dia mengatakan, On the sudah cross, he selesai. said, everything is finished. Telestai. It is finished. Tell us lie. Sudah selesai. It's finished. Sesuatu pada saat itu, And at that moment, gempa terjadi. the earthquake happened.
That's happened on Friday. It happened on Friday. Bumi bergoncang. The earth shook. Ada sesuatu badai. There's a thunderstorm. Sesuatu keadaan yang mungkin sepertinya terjadi sesuatu kegelapan. And all the darkness that overcame the earth at that time, Yang kita alamin pada saat ini. that we are experiencing right now. Kegelapan terjadi di dunia ini. Darkness that came over the world right now. Kalau kita boleh melihat akan berita-berita yang ada. We can see all the news that happen. Saya tidak pernah menduga I have never expected negara seperti United States ini a country like United States masih mempunyai sesuatu moral yang sangat rendah. can have a very low morality. Tetapi ini kegenapan daripada firman Tuhan. But this is the fulfillment of Yang the word of jahat akan God, bertambah jahat. because the evil will become more Oleh sebab itu evil. kegelapan terjadi, bumi bergoncang. And that's why the darkness happened, the That earth shook, happened on Friday. and all happened on Friday. But Sunday is coming. But Sunday is coming. Sunday is coming. Sunday is coming. Iblis bersukacita. The devil rejoice Kalvari because Calvary, menjadi tempat kemenangan daripada iblis. because the place of victory for the devil. Iblis tertawa pada saat itu. He was laughing at that time. Orang-orang yang ingin menyalibkan akan Tuhan. Everyone that want to crucify Jesus, Mereka bersukacita. they are rejoicing. Tetapi But, kemenangan iblis di atas Kalvari just temporary. but the victory he thought was only temporary. Karena dia tidak melihat akan kemenangan daripada Tuhan ada di Because he situ. cannot see the victory of Jesus Christ in And it. Sunday is coming. And Minggu Sunday akan is tiba. coming. Sunday is Haleluya. coming. Hallelujah. Saudara, Brothers and sisters, di dalam kehidupan kita, kita seperti kubur yang tertutup. we're like cemetery. Sepertinya sesuatu akhir daripada segalanya. Feels like the end of everything. Akhir daripada kehidupan kita. The end of our lives. But Sunday is coming. But Sunday is coming. Sunday is coming. Sunday is coming. Yang kita rayakan hari ini. Karena That we're celebrating kubur today. terbuka. Because the Dan stones firman rolled Tuhan away. mengatakan And the word of God says, bahwa dia tidak ada di situ. he was not in it. Siapa yang kau cari? Who are you looking Siapa for? yang saudara cari? Allah yang Who are you mati? looking for? Allah yang tidak bisa berbicara? The God that cannot speak? Allah saudara dan saya Our God. adalah Allah yang hidup. That is a Allah life saudara God. dan saya adalah Allah yang hidup. He's a living God. Ya, dia tidak mati. He doesn't die. Ada lagu yang mengatakan Allahku There's a song that says, tidak mati. my God does not die. Ya, Allah saudara dan saya tidak mati. Our God didn't die. Allah kita adalah Allah yang hidup. Our God is a living God. Kalau kita mengerti akan semuanya ini, you If will we- dance. And if you You will understand all dance. this, you will dance. Saudara masih muda, but you cannot dance. You are still Karena young, but you saudara cannot tidak dance. melihat bahwa hidup kita harusnya mati on Friday. Because we're supposed to But see that our because dead of should die Sunday, on Friday, but because of Sunday, we can dance. we can dance. Ada amin, saudara. Is there amen? We can dance. We can dance. Ya, kita bersuka cita karena Sunday is coming. We can dance because Sunday is coming. Semuanya terjadi, iblis tertawa. Ada sesuatu kemenangan daripada iblis. Because it seems like they're Sepertinya winning, akhir daripada semuanya. feels like the end of tetapi everything. Ternyata but never pada realizing. saat Sunday, hari But when ketiga, Sunday comes, Yesus bangkit. Jesus rise from Yesus the dead. bangkit. Malaikat Tuhan menggulingkan akan batu yang besar. The angel of God rolled the tomb. Yang Roll the orang stone. tidak dapat membukanya. Bahkan ada sesuatu penjagaan yang ketat. Even though there was a guard guarding it and closing it. Sometimes di dalam kehidupan kita sepertinya end of everything. Because sometimes we feel like it's the end of everything. Berapa banyak katakan amin? No. How many say amen? No, it's not end. No, Bukan not the akhir end. daripada segalanya. it's not the end of everything.
Karena malaikat daripada Tuhan diperintahkan untuk membuka. Because the angel of God is going to roll the Dalam stones. waktu yang sama Yesus keluar dari kubur. At that same time, Jesus rose Dalam from the waktu dead. yang sama Yesus keluar. Jesus came out. Saat penyalipan daripada Yesus, At the cross, dia seperti domba yang tidak bersuara apapun. he's like a sheep that didn't say But on anything. Sunday, dia bukan domba lagi. But on Sunday, he's no longer that. Dia adalah Lion of Judah. Because he's the Lion of Judah. Lion of Judah yang bangkit, yang roaring, begitu The Lion of kencang. Judah that's roaring, that's alive. Yang lebih kencang daripada speaker ini. That's Ya, maaf saudara, Higher than ya, the kalau volume of saudara the mungkin speakers. kurang nyaman, ya, karena mungkin suara persiapan kurang tersiapkan dengan baik, ya, karena akustik. apologies if all the semuanya, ya. music, Tetapi kita mengucap syukur but we're thankful untuk semuanya ini. Ada for amin all of saudara. this that happened. Ya. Sunday Sunday is coming. is coming. Yohanes 14 ayat yang ketiga. John Dan apabila aku 14:3. yang telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. God goes to prepare a place for you and I. Saya ingin memberitahukan apa yang mungkin orang-orang ateis tidak mengetahui. Sometimes the atheist doesn't understand. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak mengetahui. Maybe they don't know the people that doesn't. Tetapi juga Believe in saya ingin Christ. untuk memberitahukan kepada saudara semua. But I also want to share to you. Sometimes kita hanya berhenti pada saat kelahiran daripada Tuhan. Sometimes we stop at the birth of Jesus Christ. Tetapi kita lupa But we forgot akan kematian daripada Tuhan. at the death of Jesus Christ. Saudara harus pergi, nggak bisa berhenti di dalam kematian daripada Tuhan. You cannot just stop at the death of Jesus Christ. Dunia ingin berusaha. The world is telling you to stop. Mereka mungkin percaya akan kelahiran daripada Tuhan. Maybe they believe the birth of Jesus Christ. Tetapi mereka berusaha untuk menutupi akan kematian daripada Tuhan. Mereka mengatakan bahwa itu adalah Yudas yang Because they say sometimes that it's not really Jesus that died mereka on the cross. deny. They deny. They Karena say that's ingin Judas. untuk membatalkan, ingin untuk menutupi bahwa Because they wanna tidak ada cover. kematian. That there is no death. Karena kematian merupakan sesuatu yang penting on Friday. Because the death of Jesus Karena Christ di is very situ important. dosa-dosa kita dipikul oleh Tuhan. Because our sins are forgiven by God. Kadang-kala He was kita bearing it. hanya berhenti pada saat kematian daripada Tuhan. But sometimes we stop just at the death of Jesus Christ. Kita melupakan akan kebangkitan daripada Tuhan. We forgot about his resurrection. Oleh sebab itu kita hanya berhenti sampai di situ saja. So we just stop right there. Tetapi biarlah kita boleh ingat bahwa on Sunday kita ada kebangkitan daripada Tuhan. But we have to remember Sunday is coming of the resurrection of God. Dan saya ingin memberitahukan lebih lagi. And I want to tell you more. He will come again. He will come again. Ada amin, saudara. Is there amen? Jangan berhenti sampai di sini. Don't just stop at the resurrection. Jangan berhenti jadi orang Kristen hanya Christmas. Don't just stop. Jangan berhenti jadi orang Christian Kristen at Christmas. hanya Easter. Don't just stop at Easter. Tetapi di dalam kehidupan kita biarlah kita menanti-nantikan akan kedatangan Tuhan. Berapa banyak siap untuk hal ini? But we are waiting upon the coming of our Lord. How many is Saya ready for percaya this? I'm ready. I want to say I'm ready. Kalau saya pakai suit, Pastor Robin pakai dasi, Pak David pakai jas and dasi. I'm wearing a suit. He's wearing a tie. He's wearing a suit and a tie. Mereka ready anytime. They are ready anytime. Ada amin, saudara. Is there amen? This is the symbol. This is the symbol. Nanti pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan memakai jas. When we are meeting God, we will be wearing a suit. Haleluya. Kita ready. We're ready. Ini yang kita nanti-nantikan sebagai orang-orang percaya. This is what we're waiting for. Saudara harus boleh mengerti akan hal ini.
We have to remember this. Oleh sebab itu kita belajar akan destiny kita. So we learn about our destiny Ya, kita bukan hanya sekedar hidup di dunia ini, because we're not living just in this tetapi world. kita ada sesuatu yang mana kita persiapkan, yaitu untuk kedatangan daripada Tuhan. Because we're preparing for the coming of our Karena Lord. Dia akan datang kembali. Because He will come again. Saudara, pada saat trompet itu berbunyi, Because when the trumpet is blown, kitab Wahyu mengatakan pada saat trompet itu berbunyi, the Revelation says when the trumpet is orang-orang blown, mati akan dibangkitkan kembali. all the people that are dead will be risen again. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. In 1 Thessalonians 4:16, Dikatakan sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Mereka yang mati dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu dibangkitkan. for the Lord Haleluya. Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Kebangkitan yang saudara rayakan hari ini The resurrection that you are celebrating today, akan saudara sendiri yang alami. because you will experience it Bahwa yourself. kita akan dibangkitkan bersama Because you dengan will be Tuhan. risen with Jesus Christ. Haleluya. Di Hallelujah. dalam kitab Revelation, di dalam kitab Wahyu, In the pasal book of 20 ayat yang Revelation. ke-6, 26. dikatakan kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia. Over such death, second death has no power, but they shall be priests of God and of Christ. Saudara dan saya, Petrus mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, Peter said, imamat rajani. you are a chosen generation, Bangsa yang kudus, umat kepunyaan priests, royal Tuhan. priests, belonging to Saudara God. dan saya dipersiapkan untuk menjadi imam-imam. You are prepared to raja. become the priest. Imam adalah orang Royal yang priest. melayani akan Tuhan. Priests serve God. Kita nanti akan benar-benar ya di dalam kehidupan kita everyday hanya bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan karena saudara dan saya adalah imam yang Because every day you will be close to God, ministering to God as a yang priest. dapat masuk dekat dengan Tuhan. That can come in close to God. Karena tirai telah terbelah, Because the veil has been broken. saudara dapat berjumpa dengan Tuhan. And you will meet God again. Ya, ini yang kita nanti-nantikan. This is what we're waiting for. Ada amin, saudara. Is there amen? Dan saudara akan memerintah. And you will rule. Oleh sebab itu dikatakan, saudara adalah raja. And that's why it says you Yeah. are the king. Saudara adalah raja. Ada sesuatu yang terjadi di dalam tahun 1815. It happened in the year 1815. Saudara tahu akan peperangan daripada Napoleon dengan England. You know the battle between Napoleon Bonaparte and England. Merupakan sesuatu battle yang benar-benar vital pada saat itu. The battle that was so vital at that time. Napoleon tidak pernah terkalahkan. Napoleon was never defeated. Ya. Napoleon adalah jagoan perang He was yang very tidak good at pernah war. terkalahkan. He was never defeated. British pada saat itu mengalami sesuatu ketakutan. The British at that time was facing Karena so di much dalam fear peperangan itu adalah peperangan yang sangat kritikal. because that battle is a critical battle. Either British ya akan menjadi budak daripada Prancis, Either British become the slave of France at the atau time, British akan bebas. or British will be free. Peperangan Waterloo. The Battle of Waterloo. Ya. Saudara mungkin mengerti akan sejarah daripada ini. Maybe you understand this story, this history. Peperangan yang membunuh akan banyak orang. The battle that killed so many people. Saudara bisa bayangkan peperangan pada saat itu. You can imagine the battle at the time. Mereka bertatap muka. They are facing each other, the armies. Peperangan yang menumpahkan akan begitu banyak jiwa. So many souls are lost that day.
seorang kapten dari England The yang captain bernama from England, Duke of Wellington. the Duke of Wellington. Duke of Wellington dia diminta untuk memimpin akan pasukan daripada England He was leading yang the British mengerahkan army akan semua akan pasukan yang ada that was at the time commanding karena all the sesuatu army yang kritikal because of critical thing bagi British pada saat itu. for the British at the time. Mereka memakai sign untuk memberitakan apa yang terjadi di medan peperangan. They were using a sign to tell the Yang story mana of what dapat happened. diteropong dari tempat yang jauh So they melihat can see it. akan apa yang terjadi. With a telescope, they can see what's Hasil happening. apa yang mereka terima. What is the report that they can get? Orang-orang di London menanti-nantikan The people from London was waiting for the akan news. berita yang terjadi di dalam peperangan yang dipimpin oleh Wellington melawan akan Napoleon. The battle that was going on, that was led by Wellington. Pada saat mereka melihat akan ada sesuatu billboard yang besar They see a big billboard yang tertuliskan that was written, Wellington defeated. Wellington defeated. Karena pada saat itu saudara tahu bahwa kabut terlalu banyak di sana. Because there was so much fog at the time at the war. Semua orang British All the British people, mereka sedih, they are so sad. mengalami kesedihan. They are so overcome with Mereka sadness. mengalami ketakutan. They are so Beberapa scared. daripada mereka setelah melihat, mendengar akan kabar ini, mereka kabur. Some of them Mereka that heard pulang this ke news, rumah, mereka they come to bersembunyi, home. mereka melakukan apa yang They mereka hide. dapat lakukan. They do whatever they need to do at Di their dalam homes. keadaan kalang kabut. In the panic, the chaos that ensued. Tetapi pada saat kabut itu naik, But when the fog lifted, ternyata tulisan itu mengatakan happened. bahwa Wellington mengalahkan akan Napoleon. the word actually said Wellington defeated Napoleon. Wellington Wellington, memenangkan peperangan he won the yang battle menjadi akhir daripada Napoleon. that ended Napoleon's reign. Saudara, di dalam kehidupan yang kita boleh lihat dari gambaran ini, Because sometimes in our life that we can see from the illustration, bahwa keadaan yang menakutkan, keadaan hidup di dalam sesuatu kesengsaraan, mungkin sesuatu keadaan yang mana kita ada di dalam sesuatu kesakitan. maybe we're living in suffering, maybe we're living in sickness, Tetapi biarlah kita boleh melihat bahwa but we can see kubur telah terbuka that the grave Yesus has telah been bangkit. opened. dan hari itu adalah hari Minggu. Jesus is risen and that is Sunday. Yesus telah mengalahkan. Jesus has defeated. Yesus telah mengalahkan yang sebelumnya neraka tertawa. And even though they were laughing before, Yang mana iblis mungkin mentertawakan pada saat itu. because devil at the time may be laughing Dan surga ada di dalam kesedihan. and heaven is facing sadness. Tetapi Sunday is coming. But Sunday is coming. Dan Sunday merupakan sesuatu sukacita And Sunday become rejoices. yang dialami rejoicing. pada saat itu oleh surga. That the heavens rejoice. Sukacita itu ada di dalam kehidupan setiap daripada And saudara. that joy is in our Diberikan lives. untuk saudara. It's given to you. Diberikan untuk saudara. It's given Saudara, to you. saya ingin untuk memberikan secara cepat And I want to give sesuatu pengertian daripada fast Easter. the meaning of Easter. I'm not going to debate about Easter or Paskah or whatever I'm resurrection. not going to debate between Tetapi yang saya Pascha, ingin bagikan Easter, kepada or saudara. resurrection. But what I want to Yang share to saya you, ingin bagikan kepada saudara, ada sesuatu arti yang besar untuk kehidupan kita. there is a meaning that is deep in our lives. Ya. Easter Easter. adalah E stand for Immanuel. E is Emmanuel. Tuhan akan menyertai akan kehidupan kita. Because of God- Sunday. Because of Sunday, God is with us. Dia adalah Immanuel untuk He kita. is Emmanuel for you and I. Seorang darah akan melahirkan seorang anak laki-laki.
virgin dan shall menamakan dia conceive Immanuel. and bear a son and shall call his name Immanuel yang Emmanuel. berarti God is with you. That means God is with Ya, us. Tuhan bersama dengan saudara. God is with Tuhan us. bersama dengan kita. God is with us. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Easter, E stand for E Yeah. stands for Immanuel. Emmanuel. E A stands for yaitu penebusan. atonement. Penebusan. Penebusan. Atonement. Dosa-dosa saudara dan saya telah ditebus oleh Tuhan. Because our sin has been atoned Galatia by God. mengatakan, pasal 3 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Christ has redeemed us from the curse of the law. Pada saat pada saat Easter, When Easter, di situ penebusan dibayar secara total. that's lunas. where Christ redeemed us. Ya. Easter kita merayakan akan penebusan. Christ redeemed Atonement us. yang dijanjikan, yang diberikan, yang saudara telah terima saat ini. That you and I receive today. S yaitu sonship. S. It's Saudara sonship. diangkat untuk menjadi anak-anak Allah. We are lifted to become sons of God. Ia yang Sons diutus and untuk daughters. menebus mereka. Yaitu Yesus Kristus yang diutus untuk menebus akan mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya kita diterima, supaya saudara dan saya diterima untuk menjadi anak Allah. To redeem those who were under the law that we might receive the adoption as Saudara sons. bukan budak. You are no longer slaves. Kita bukan keturunan daripada Ismail. We're not from Ishmael. Kita adalah keturunan daripada Isaac. Because we are from Isaac. Anak yang mewarisi. The Kita son semua that adalah ahli received the waris. inheritance. Ada amin saudara. We receive Saudara dan inheritance. saya adalah ahli waris. We are Karena receiving kita anak. inheritance. Because we are sons. Anak adalah orang-orang yang dikasihin oleh Bapa. Children that receive the love from Christ. Bapa mengasihin akan anak-anak. Because Father loves us so much. T stand for T truth. stands for truth. Di dalam kitab Numbers, bilangan, In the book of Numbers, dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he Hallelujah. should repent. Has he Hallelujah. said, and will he not do? Easter membuat sesuatu keyakinan kita lebih lagi. Because Easter giving us the Karena assurance. Tuhan kita bukan Tuhan pelupa. Because God never forgets. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak menggenapi akan janjinya. God is not a God that will Tuhan not fulfill saudara dan his saya promise. adalah Tuhan yang mana tidak pernah berdusta. God never lies. Oleh sebab itu akan mengenapi akan setiap janji Tuhan. And that's why he will fulfill all of his promises. Pegang akan janji Tuhan. Hold on to the promise Kalau of firman God. Tuhan mengatakan bahwa bilur-bilurnya menyembuhkan, klaim janji Tuhan. If he says that the stripes will heal you, then claim his promise. Kalau janji Tuhan mengatakan satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan, klaim. When one person is saved, the Akan janji whole Tuhan. family is saved. Claim that promise. Yesaya 55 mengatakan bahwa keturunan kita, anak-anak kita akan menjadi murid Tuhan. Klaim. Isaiah 55 says, our children Akan will janji become Tuhan. disciples of Christ. Claim that promise. That is on Sunday. That is on Sunday Pada saat kita merayakan Easter. when we are celebrating Easter. Karena Tuhan saudara dan saya adalah Tuhan kebenaran. Because our God is a Tuhan God yang of benar. truth. Tuhan yang memegang akan janjinya. God is holding to his promise. Tuhan yang tidak pernah melupakan ataupun bahkan tidak pernah berdusta. God will never forget. E and will not stand lie. for eternal life. E stands for eternal life. Saudara dan saya, You and I, hidup di dunia ini hanya sementara. living in this world just Tetapi for ada a time. sesuatu kehidupan yang kekal. But there is an eternal Yang life saudara dan saya nantikan. that Ada you amin, and I are saudara. waiting for. Ya, yang saudara dan saya nantikan. That you and I are waiting for. Yaitu kehidupan yang kekal. That's eternal life. Ya, oleh sebab itu Yesus bangkit. That's Pada why saat Jesus is Paskah. risen on Easter. Kenapa?
Karena pada saat Paskah Yesus bangkit supaya saudara juga dibangkitkan. So that he's risen, so that we are risen also together with him. Di dalam Easter, R R in Easter yaitu stand for resurrection. is the resurrection. Ya. Dia yang bangkit membawa kebangkitan bagi kita. Because he's risen to give Kita us, tidak terkubur, kita tidak stay di Rose dalam up from the dead. kematian. and will not stay in Yang death. saudara alami hanya sesuatu yang temporary. Because what you are experiencing is only temporary. Karena ada hari Minggu, yaitu kebangkitan. Because there is Sunday. Kubur tidak menutup, tetapi kubur memberikan kebangkitan.